Well, good evening to you all. Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi. Good evening. We're sorry some of our people not still coming on the bus. Subotang ang uban manog-abot pa sa igikan sa sakyanan. I guess there was some block on a bridge and they could not all get here in time. Dunay diferensya dito sa tulay o gani dili sila paagihon, nalangan sila. But we're glad you're here tonight. Lipay kami nga naa mo karong gabi. I got to go out to the Mount Matutum Academy and College today. Dito kami sa Mount Matutum o College dito sa Munan. I got to preach to the students for a little bit. Nagwali ko dito sa mga estudyante. So it was one of my favorite places. I went before 7 years ago. Usa sa mga paborito nako nga lugar kay nakaadto ko 7 na ka tuig milabay. So many needs. I want to raise some money to help them out, but a great place. Mangita ko kwarta aron nga matabangan sila sa ilang mga panginahanglan. So thank you for coming tonight, even though we had a little rain. Salamat sa inyong pagtambong karong gabi nga bisan dunay ulan. We have a story to start tonight. Doon na tayo sa gilanon karon. It's an old joke. Usa kini nga karaan nga pasiaw. There was a young lawyer who just finished law school. Doon ay usa ka batan-on nga abogado bag-o pa lang gyud nakahuman. And he opened up a new office. Unya nag-abre siya og isa ka opisina. And he sat there for the first day, but nobody came. Niadto siya dito apan wa gyud kliyente nga miadto. Second day, nobody came. Ikaduha wa gyapon. All the way to Friday, not one person came. Hangtod pagka Biyernes wa gihapon niadto. Finally, Friday afternoon, he could hear some footsteps coming down the sidewalk. Sa katapusan sa pagka Biyernes sa hapon doon ay mga tunog nga iyang nabatian. So he got an idea. O niya nagunahuna siya. He would pretend to talk to someone on the phone. Iyang pagpakaroon ingnon siya nga doon na siya gitawagan sa And telepono. maybe he would think he was a very busy lawyer. At tingali magunahuna nga atong tawo nga siya usa ka masako nga abogado. So he picked up the phone and he said, "Yeah, I'll take care of it. I'll see you in court." Ikuha niya ang telepono, oo ako maghatag o pagpanahon kanimo. And after he made a big show, he hung up the phone. O niya kadugay iyang gibutang dito ang maong telepono. And he turned and he said, "Can I help you?" O niya miingon siya makatabang ba ko nimo? And the man said, "Yes, I'm here to hook up your telephone." Ingon niya maanhi ko diri para nga akong masumpay kanimo ang telepono. So he knew it was not true. Siya nahibalo nga kato dili tinuod. The lawyer went to law school, but he doesn't really know right from wrong. Ang abogado niadto sa eskwelahan sa pagkaabogado apan wa siya mahibalo kung unsay matarong unsay dili matarong. We are Christians. O kita mga Kristohanon. It says we are followers of Christ. Kita magaingon na kita mga sumulunod ni So Kristo. then we have to be like Christ. O kinahanglan kita nga mahimong mahisama kang Kristo. It hurts the reputation of Christ if Christians don't act like Christ. Apan atong ginaguba ang dungog ni Kristo sa pinagi sa atong kinabuhi. If people cannot see any difference. Ang mga tao dili makakita og kalahian nganhi kanato. There was a famous man in America named Charles Colson. Doon ay tao nga ilado dito sa Amerika nga nganlan si Charles Colson. He ended up in jail, but he became a Christian while he was in jail. Dito siya sa bilangguan og nahimo siyang Kristohanon. He was leading a mission trip group from India to Indonesia. Nagdumala siya og mission trip nga grupo nga gikan sa India ngadto sa Indonesia. But he's passing through Singapore. Apan moagi dito sa Singapore. But the plane broke down. Apan naguba ang eroplano. They're sitting out there in the hot sun. Dito sila nainitan pag-ayo. But he said to the group, "Don't forget, you're Christians. Apan maingon siya sa mga grupo, ayaw kalimot nga kita mga Kristohanon. Keep your witness up." Kinahanglan kita maghimong saksi. And so they're all laughing and having a good time together. O gani sila nagakatawa, nagamalipayon sila. They got on the plane and went away. O nadto sila, padayon sila ilang panaw. 2 years later, he got a letter. Duha ka tuig ang milabay nakadawat siya og sulat. "I was standing behind you at Singapore. Ako nagatindog dito sa Singapore. I was hot, I was angry. Ako nag-init akong ulog, nasuko. But you people were happy and laughing with each other. Apa na yung mga tao, malipayon sila, nagkatawanay.
I realized you had something I did not have. Ako nahibaluan nga kamo adunay butang nga wala nganhi kanako. My children were going to a Christian school. Ang akong mga anak niadto sa pag-eskwela sa We were not eskwelahan. Christians. I just wanted a good school for my children. Dili sila Kristohan, apan gusto ko nga sila mahimong maayo nga mga bata. I went to the graduation. Ug unya niya tambong ko sa graduation. I saw a book and I saw had your picture on it. Oh, nakita nako ang balasahon ug unya naa didto ang imong hulagway. I read the book. Akong gibasa ang balasahon. I bought a Bible. Ako nagpalit og Biblia. We all became Christians, Kami nahimong mga Kristohanon. all baptized, Og nabautismuhan tanan. all because they kept up their discipleship of Christ. Tungod kay dunay mga tawo nga nagkinabuhi nga sama kang Kristo. Christians have to act like Christ. Kinahanglan ang Kristohanon naa gyoy Kristo. Jesus has to make a difference in your life. Si Kristo magahimo og kalahian sa atong kinabuhi. 2 Peter 3 says, Ikaduhang Pedro 3:11, you ought to live holy and godly lives. kinahanglan kamo mabuhi nga balaan og Diosnon nga kinabuhi. Has to make a difference in your life. Kinahanglan adunay kalahian diha sa imong kinabuhi. Christianity is much more than just going to heaven when you die. Ang Kristiyanismo dili na nga labaw pa nianang pagpaadto sa God langit. has life to give you right now. Apan imo kanang sugdan nga kinabuhi diri karon. John chapter 10, he says, I came to give you life now more abundantly. Si Jesus nagaingon sa Juan 10, ako magahatag kanimo ni anang kinabuhi uban sa kabugana. Daniel chapter 1, Daniel kapitulo 1. these Jews were brought 1,000 miles away from their home. Gilinibo ka mga milyas nga sila dalagikan sa ilang puloy-anan. 1,000 miles from their home, their God, their temple, everything. Gikan sa ilang puloy-anan, sa ilang templo ug sa tanang butang. But they refused to eat the food from the king. O sila midumili sa pagkaon sa hari. They had a test to see who would do better. Gisulayan sila kung diin ang mas maayo. Bible says they did 10 times better. O ang Biblia nagaingon nga napulo kapilo nga maayo sila maalam og himsog. Matthew 19 says, whatever you sacrifice here for Christ, I'll make it up to you 100 times. Nagaingon bisan unsa nga inyong pagsakripisyo dinhi alang kang Kristo sa paghimo niini nga usa ka gatos kapilo. I'll say this to you tonight. Ako kining isulti diha kaninyo karon. Even if there was no heaven, Bisan pa nga walay langit no eternal life, o walay kinabuhi, I walay would kabusa. still be a Christian. Ako sa gihapon Kristohanon. It is still better than everything else. Kini usa ka maayo kaysa ubang mga To butang. live a godly and righteous life is the best way to live. Gusto sa Ginoo nga ikaw magkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga Dios nun. Many people ask me, is it really worth it to be a Christian? Kinahanglanon ba gyud nga kita mahimong Kristohanon? We have people all over General Santos at all the crusades tonight. Kita nagadunay mga wali sa nagkalain nga dapit sa General Santos. 16 places like this. Oh, sumao nga mga lugar mao gihapon ginahimo sama dinhi. Everybody has to decide, is it worth it? Kinahanglan ang usa magkapaminaw o makahibalo mitungod sa mensahe. Deuteronomy sanomyo Deuteronomio nagaingon, if you keep my commandments, I will make you the head and not the tail, the top and never the bottom. kung kamo magatuman sa akong mga sugo, himuon ko kamo nga mga ulo ug dili mga ikog ug mahimo kamong labaw kaysa uban. Christians should be the most alive, Ang mga Kristohanon mao ang labaw nga buhi abtik. the most awake, Mao kini sila ang the nahigmata. most exciting Sila mao ang makakalipay. people in the world. Katawhan sa kalibutan. We've got to be the best. Kita kinahanglan mao ang labing We have maayo. God in our lives. Tungod kay na ang Dios sa atong kinabuhi. Well, there's a famous story from King Solomon. Doon ay naila nga sugilanon kay Hari Solomon. King Solomon was the new king, very young. Si Solomon mao ang bag-o nga hari. God came to him in a dream. Ang Dios miabot kaniya pinaagi sa damgo. He said, I'll give you one gift. Tagaan ko ikaw sa usa ka gasa. Solomon asked for wisdom. Si Solomon nangayo niya ng kaalam. God is so excited that he asked for wisdom instead of money. Siya nalipay pag-ayo nga siya adunay kaalam. Could have asked for power, O tingali mangayo unta siya gahom, but he asked for wisdom. apan nangayo siya og kaalam. Became the smartest man the world has ever seen. Siya usa ka pinakadato nga tao dinhi sa But kalibutan. also became the richest man the world has ever seen. Og siya usab ang pinamaalam og ang pinakadato nga tao. Gold everywhere. Bulawan bisan asa.
And the Bible says he made 500 golden shields. Oh, nagahimo siya og 500 ka mga taming nga bulawan. And would hang the golden shields on the walls of the temple. Ug iya kining gibitay didto sa mga bungbong sa templo. And when they had their great parades, they would bring them out. O sa diha nga doon na sila parada, ila kining kuhaon. And they would polish them, and the sun would shine on the golden O shield. ila ning pasinawon og sa masidlakan sa adlaw musinaw, musiga siya. And everybody was proud. Look at how God has blessed Israel. Ang matag usa nahimong hambugiro sila tungod di ana. But then gradually Solomon began to compromise. Apan si Solomon naginahinay nga siya naghimo He had 1,000 wives. Doon ay usa ka libo nga asawa. How are you going to live with 1,000 wives? Unsaon nimo pag kinabuhi ni anang usa ka libo He ka mga began to asawa? worship their idols. Nagsugod siya sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Now he's no longer close to God. Karon dili na siya duol sa Ginoo. The son becomes a king. Ug unya nahimo ang anak Even nga worse. labaw pa usab kadautan. And the Bible says God allowed Egypt to come and attack Jerusalem. Ang Biblia nagaingon nga gitugutan sa Dios nga ang hari sa Ehipto miatake sa Jerusalem. And he took all the gold out of the temple. O gikuha ang tanan nga mga bulawan dito sa templo. The golden shields are gone. Ang tanan nga mga taming dito ilagi kuha. There's no more gold. Wa na sila bulawan. What's he going to do? Unsa may ilang buhaton? Bible says he made from brass. Oh, ang usa ka hari ningon dinhi gihimo sila gikan sa Brass was tumbaga. cheap. Barato ra ang tumbaga. There's plenty of brass. Sayon lang himo lang pinagi sa tumbaga. And he hopes if they polish the shields, Ug unya kini gihimo nila nga taming. no one will know that the gold is gone. Wala sila nakahibalo nga ang bulawan nawala na. From gold to brass. Oh, gikan sa bulawan ngadto sa tumbaga. From the top to the bottom. Gikan sa babaw ngadto sa ubos. And I have been telling young people all over the world, keep the gold. O ako nagahangyo nga ang tanang mga batanon inyong bantayan kanang God has given you gold in your lives. Kakulunay mga bulawan ng Don't let anyone come into the soul temple of your heart and take the gold away. Ayaw kayo kaniwada diha sa kasing-kasing ninyo. You have so much potential. Adunay mga maayo alang kaninyo. You only have one life to live, I told the young people today. Ikaw magahimo pagka kinabuhi sa taas dinhi sa You cannot kalibutan. waste it. Ayaw tuguti. Don't let anyone take it from gold down to brass. Nga dunay magapuli ni anang bulawan ngadto sa tumbaga. People think the problem with sin is making God mad. Ang problema mao ang sala ug nagahimo kini nasuko ang Dios. God will get mad and send you to hell. O gani maingon siya kita ipadala ngadto sa impierno. No, the problem with sin is not God. Dili nga ang problema sa sala mao It's ang what it Dios. does to you. O apan kini diha It cheats kaninyo. you. Kita Makes your life go from gold to brass. nga imong gikambyuhan ang bulawan ngadto sa tumbaga. I went out to Mount Matudum today. Dito ko sa Mount Matutom kaganiha. Fantastic young people. Makalilisang ang mga batanon dito. Beautiful young people. Mga matahom og mga gwapo. I wanted to say you have potential. Adunay mga maayo dinha kaninyo. Do something with your life. Wala problema sa inyong kinabuhi. Not very good dorms. Dili maayo ang dormitoryo. Crowded in little small places. Nagduot sila dito. They want me to raise money to make a bigger dorm. Nagdasok man muna nga mangitang kwarta para But they have magpakuran. gold in their lives. Doon ay bulawan sa ilang You have your kinabuhi. whole life in front of you. O kunya kini ilang ipahibalo ngadto sa uban. Don't let anyone take the gold away down to brass. Apan ayaw tuguti nga kuhaon kanang bulawan og pulihan ni anang tumbaga. God wants people who are totally committed to Him. Ang Dios na kinahanglan og mga tao nga bug-os nga nagatugyan ngadto sa Dios. God said to Solomon, Ang Dios nagaingon kang Solomon, I wish you could be fully devoted to God. ako manghinaot nga ikaw kanunay lang man kayo diha sa Ginoo. Solomon turned his heart away from other gods and he's not fully devoted to God anymore. Apan ang iyang kasing-kasing nawala na ngadto sa Dios og kinigikuha na. God does not want people who are only halfway committed. Dili gusto sa Dios nga ang atong pagtugyan midya-midya lang. One foot with God and one foot out in the world. Nga kita tingali alagad sa Ginoo apan alang We're po sa fully kalibutan. devoted to God. Apan gusto sa Ginoo nga itugyan diha lang gyud kaniya. Revelation 14, people who follow the Lamb wherever He goes. Ang pinadayag 14 nagaingon ang mga tao nga magasunod bisan asa moadto ang kordero. Some people say, no, it doesn't matter. Ang ubang mga tao ingon nga walay diferensya.
God does not care about all of that. Dili na nakinahanglan ang Dios ni ana. We're free from the law. Kita hilway na ni ana ang sugo. Romans 6:14, we are not under the law anymore. Roma 6:14 dili na kita na ilalom sa kasuguan. All you need is Jesus. Ang imong ikinahanglan mao lamang ang grasya. The 10 Commandments have been done away. Ingon sa mga tao napulo ka sugo wala na. It's true what Ephesians says. It is by grace you have been saved. It is the gift of God. O kini tinuod ingon sa Episo kini tungod sa grasya kamo maluwas kini mao ang kasa sa It Dios. is absolutely true. We are saved by grace alone. Kita maluwas pinaagi lamang sa grasya. It is all a gift. Mao kini nga kasa. Bible says the gift of God is eternal life. Ang kasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. I'll tell you a little story from where I grew up. Tahatagan ko kamo og istorya samtang I dito grew ko up in the nagatubo. city of Chiang Mai, northern Thailand. Dako ako dito sa siyudad sa Chiang Mai. 800 years ago, Chiang Mai was the capital of Thailand. Pila ka 800 ka mga tuig ang milabay ka nahimong kapital sa Thailand. One time, the Burmese army came in to take over Thailand. Apan miabot ang panahon nga ang mga Burmese nga mga sundalo gikuha ang Thailand. The Thai army went out of the city to fight the Burmese. Ug unya sila nagapakig-away ni adtong mga Burmese. But it was a trick, Apan naghimo sila og paagi. and most of the Burmese army came into the city of Chiang Mai. Ug unya sa diha nga adto nakasulod sila sa There's Chiang no Mai. army left. Wala sila mahimo. Only the old people and the women and the children. Mga babae lang na ang nabilin dito og mga tiguang. And the old queen came out of her palace. Ang karaan nga rayna And migawas. she gave the Burmese army a challenge. Okay, hatagan niya og hagit ang mga Burmese. You choose your biggest, strongest soldier. Pangitaan ninyo ang inyong pinakakusgan nga We'll sundalo. give you ours. Ug tagaan ko kamo og pila ka mga oras. And the two will go under the water in the river, and whoever holds their breath the longest, that army will win. O gunya dito sila naglinya sa daplin sa suba ang pinakataas ug utong maoy mo daog. Okay, we agree. Sugot sila. The Burmese got the biggest, strongest soldier, O gunya ang Burmese gikuha nila ang pinakakusgan nga sundalo. but all the Thai had was one little old man. Apan ang Thai katuring taong tigulang. Everyone gathered around. Nagtigom ang mga tao. They took some deep breaths, O gunya naghimo sila lawom nga then they went paminaw. under the water. O gunya mi salom 1 minute, sa ka minuto, 2 minutes, duha ka minuto, 4 minutes. 4 ka minuto. There be me, Burmese army soldier came out. Ang Burmese mi tunga. Sure, he had won. Mao na gyud siya. Daog na gyud sila. Old man still underneath. O pa nang tiguang wa 5 pagyapon tunga. minutes, 5 ka minutos. 10 minutes, 20 ka minutos. 15 minutes. 15 minutos. Nobody can hold their breath so long. Wa nay makautong sa mga. Somebody dove down to see what happened. Lunay ni Salo magitan-aw dito sa ilalom. And the old man had taken a vine, Ang mao nga tao doon na di ay pisi nga iyang wrapped gigida. it around his arm. Iyang gihiktan ng iyang kamot. He could not come up. Dili siya makatunga. Even if he wanted to come, he could not come. O bisag gusto niya motunga di na makatunga. Gave his life to die for the Thai army and country. Ihatag niya iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa mga Tay. That's what Jesus did. Mao nang gihimo ni Ginoong Hesus. Died on a cross for us. Namatay dito sa cross alang kanato. Jesus did it all. Gihimo ni Hesus ang It is tanan. all a gift. Gihatag niya ang tanan nga gasto. He shouted out, "It is finished." Siya misinggit o nagaingon natapos na. You cannot do anything. Wala kamoy mahimo. Keeping the 10 Commandments does not help you be saved. Ang pagbantay sa napulo kasugo dili makaluwas Jesus nato. did it all. Si Jesus lamang naghimo ining tanan. But if God saves you by grace, Kung ang Dios magaluwas kanato pinaagi sa grasya, then we have to give our life back to Him. nan atong ihatag balik ang atong kinabuhi ngadto niya. Romans 12, verse 1. Roma 12 bersikulo 1. Therefore, because you have been saved by grace, give your lives as a living sacrifice. Busa tungod kay ikaw na luwas pinaagi sa grasya, ihatag sa iyang mga kinabuhi ingon nga usa ka buhi nga halad. Now we give our life not to be saved, but we give it back as a gift to God. Hatag ato atong kinabuhi dili ingon nga ron maluwas apan kini gasa nato ngadto sa Dios. 2 Timothy 1, verse 9. God has saved us and called us to a holy life. Ikaduhang Timoteo 1:9 ang Dios nagluwas kanato, nagatawag kanato ngadto sa pagkinabuhi nga balaan. Many years ago, I saw on TV an old movie called Saving Private Ryan. Pila ka mga tuig nga milabay ako nakakatan-aw sa usa ka TV. I only saw the last 4 or 5 minutes. Akong kitanaw ni sa upat ka mga minutos.
I don't go to the movie in the theater. I just watch the movie at home when I Wa want ko to mo watch. tanaw og sini dito sa sinihan apan diya ra sa balay. But I guess the story is this mother had 4 sons. Dunay sabilanon nga ang usa ka inahan dunay 4 ka mga anak nga lalaki. 3 already killed in World War II. Tulo ni ini gipatay na sa gubat numero 2. Our president said you should not have to lose all 4 sons. Ingon nga dili na ka malimot nga doon na pay usa nimo ka anak. So they sent a group to go all the way across Europe to bring the 1 son back. Og unya ilang gikuha ang usa ka anak nga nabilin. But when they got there, the son would not come. Apan sa adto sila dito ang anak dili mo adto. How can I leave when all my brothers are all my friends are fighting? Unsaon ako pagbiya nga ang akong mga igsoon kani nangamatay naman sila. They fought this big battle. Og unya nakahimo ang usa ka dakong And pakig-away. in the battle, the captain was shot. Og unya ang siyanang pagpakig-away ang kapitan gipusil. Now he is going to die. O karon siya mamatay. The boy will go a whack. Ang uban nga bata ninakaw na, He pulls that boy down by him. iyang gitawag kadto nga bata diha kaniya. And he whispers into his ear, Og unya iyang gihunghungan siya. you better earn this. Ikaw unta makaangko ni ini, I am giving my life for you. akong gihatag og kinabuhi alang You kanimo. cannot waste your life. Dili nimo usik-usikan ang imong And that's what kinabuhi. Jesus says to us. Mao nang giingon ni Jesus nga I died for you. namatay ko alang ninyo. I did it all. Gihimo na kong Now tanan. don't waste your life. Ayaw usik-usiki ang imong Use it to kinabuhi. do something great for me. Ihatag kanto kay Ginoo og himuang maayo ngadto kaniya. They brought a lady who committed adultery to Jesus. Gidala nila ang babae nga nakasala og pagpanapaw ngadto Said, kay we Jesus. caught her. O nalakpan namo siya. What are you going to do with her? Unsa imong buhaton niya? And Jesus said to her, neither do I condemn you. Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, dili usab ako magsilot You're kaninyo. forgiven. Ikaw gipasaylo. Like it never happened. Wala na samang walay nahitabo. But now go and sin no more. Ug busa karon lumakaw ka ug ayaw na There is pagpakasala. always grace first. Sa kanunay adunay grasya ang Dios. Neither do I condemn you. Dili na ako magahukom kanimo. Then God says, now go and sin no more. Busa gani ikaw na dili na magpakasala. Jesus has to make a difference in your life. Si Jesus magahatag og kalahian diha sa imong kinabuhi. The angel said, I only have good news for you. Nagaingon ang manulundag ngadto kaniya, God is always good news. ang Ginoo kanunay maayong balita. Jeremiah, I know the plans I have for you. Plans for good and not for disaster. Si Jeremias nagaingon, nasayod ko nga ang mga plano nga ako tungod kaninyo, mga plano alang sa kaayuhan. I got to go to Cambodia last year. Dito ko sa Cambodia milabay nga tuig. In Cambodia, they had landmines for a long time. Doon ay mga landmines nga na dito. The communists and the Americans put millions of landmines all over O Cambodia. daghan dito nga mga buto aron madaot mga tao. Some people, that is their whole job, to go find the landmines. Pagita nila kadtong mga landmines nga gibutang dito. Going slowly over the field, trying to find where the landmines, so no one else will be hurt. Hinahinay nga gipangita nila aron nga walay mga tawo nga mamatay. Satan has put landmines all over the world. Si Satanas nagabutang ni anang mga landmines sa tibuok kalibutan. And God gives us the 10 Commandments so we know where the landmines are. Kihatagan kita na pulo kasugo aron na kini maoy God doesn't want anyone to be hurt. Aron na kita dili masakitan. If you go against God's commandments, then you will destroy your own life. O gani ko ni imong supako ng sugo sa Dios, imong ginalaglag ang imong kinabuhi. You will trade gold down for brass. Imong gibayluhan ang bulawan ngadto sa tumbaga. I tell young couples, you have to tell the truth. Kung gina ng mga bagong magtiayon, ikaw musultis ka matuoran. Even if you only tell one lie in every 100 times. Kung ikaw magahimog usa ka bakak, madaghan na. No one can trust you anymore. Wa na makasalig diha kanimo. Maybe you will be one telling a lie. Kung ikaw magasulti og usa lamang ka bakak, That's the way God is. mao na ang Dios. The Bible says sin will kill you. Naingon ang Biblia nga ang sala mao kanang magapatay kanimo. God said to Adam and Eve, if you eat of the tree, you will surely die. Ingon ang Dios kung kaon kamo ya kahoy kamo gayon mamatay. Satan said, did God really say that? Niingon si Satanas, ang Dios nag-ingon ana. Did God really say if you eat of the tree, you will surely die? Nagaingon ang Dios nga kung mokaon kamo mamatay gayon. Why would God say that? Ngano nga kini gisulti sa Dios? God doesn't want you to have a good time. Dili kini gusto unta nga may tabo sa mga katawhan. You can never have any fun with all of God's rules. Dili ta sumunta atong lapason ng mga sugo sa Dios.
And that is one of the biggest issues in the world today. Ang usa pinakadako nga isyu sa kalibutan karon. Who is telling the truth? Kinsa nakasulti sa tinuod? Will sin kill you or not? Ang sala ba magapatay kanimo o dili? Jesus took all of our sins on him. Si Jesus nagkuha sa atong mga sala. Every single sin anyone's ever committed went on Jesus. Tanan nga mga sala nga atong nabuhat gikuha ni Jesus. And what happened? Ug unsay nahitabo? He died. Siya namatay. Jesus died to show us sin will kill you. Siya nagpakita nga ang sala magapatay kanato. I have an old illustration I use on this. Adunay usa ka ilustrasyon. Let's say I take my 2 sons and we go to Spain. Akong gidala akong duha ka mga anak nga lalaki ug miadto kami sa Espanya. And my boys say, Dad, we want to run with the bulls. Kinahanglan nga mo tan-aw ta ni anang mga turo. It'll be exciting, Dad. Malingaw mi anak gyud. We can run quicker than the bulls. Makadagan mi og kusog di mi No, mapsan sa boss. you can get killed. Mapatay mo ni anak. People get injured all the time. O kana mga tao niya mahadlok Oh, sila. Dad, we'll run in front. We won't have a problem. Maadto ta, dili ta po problema anak. But I am so scared. Nalisan ko niini. I get up one morning and I run with the bulls instead. Pagmata na ako, nagdagan ko kauban. And I end up in trouble. Sa mga baka. Mga I could not toro. run away. Dili ako makadagan. I end up in the hospital. Nadala ko sa ospital. And the boys come to see me. Ug unya ang mga bata nagadto kanako. I've got bandages everywhere. Doon ay mga bandages sa palibot. And I say to the boys, Ug siya nagingon sa mga bata. you're going to run tomorrow with the bulls? Kinahanglan mo dagan mo alang tungod sa mga toro. No, Dad, we're not going to run. Dili na. Now we see what it did to you. Kita kamo nakakita kung unsay nahitabo. Now we know. Kita nahibalo. We didn't know before. Wa kita nahibalo niini kaniadto. That's why Jesus died. Mao na nga si Jesus namatay. So we can know sin will kill you. Nga kita mahibalo nga ang sala magapatay kanimo. God doesn't want you to learn it by yourself. Gusto sa Ginoo nga ikaw makatuon sa imong He kaugalingon. doesn't want you to have any bad experiences yourself. Dili siya gusto nga ikaw makabanton og mga Look dili at maayong Jesus. kasinatian. Tanawa si Jesus. That's what happens if you sin. Mao ka nang nahitabo sa diha nga You ikaw will die. Dili na ikaw mamatay. Don't let your life go from gold down to brass. Gani ang imong kinabuhi kinahanglan dili nimo bayluhan ang bulawan ngadto The sa Bible pambaga. said a man will reap what he sows. Nagaingon ang Biblia ang usa ka tawo nga miani sumala sa iyang The problem ipunas. with sin is not what it does to God, it's what it does to you in your life. Ang problema dili nga ang sala iya sa Dios apan naanganhi kanato. The prodigal son left his father's house, Ang maanak nga mosikon gibiyaan niya ang iyang amahan. ended up with the pigs. Na dito siya nagkaon kauban sa mga baboy. That's what happened. Tungod kay siya nagbulag sa Ginoo. I read a book one time, it talked about fire law and stop sign law. Basa ako sa usa ka libro ingon dito fire law. If you drive through a stop sign, they can give you a ticket. Kung ikaw mo padagan nga na-stop, tagaan kag ticket. You have to pay money. Bayad ka. But the government could make a new law, Apan ang gobyerno pwede makahimo take the stop sign away. Kuhaon na lang na. Now you can drive right through, no problem anymore. Ngamud padagan ka wa na hunong-hunong, You're free. libre na ka. But the most powerful government in the world could decide to do away with the law of fire. Apan ang pinakagamhanan nga panggobyerno dili nga kuhaon And the first person who puts his hand in the fire will find out. Diha nga ang tao ibutang niya yang kamot diha sa kalayo. The law of fire is still there. Naa paghihapon didto kana nga balaod. If you break God's laws, you will burn yourself. Kung imong lapason ang sugo sa Dios, ikaw sa gihapon nini You magsunog. commit adultery, you will burn yourself. Kung ikaw makasalaw pagpanapaw, imong ginasunog imong You tell kaugalingon. a lie once in a while, you will burn Kung yourself. ikaw magapakak, ikaw sa pagasunogon na imong kaugalingon. I have scars in my life from the time I break God's commandments. Andun na mga lama diha sa akong ulat sa diha nga ako maglapas sugo sa Ten Dios. Commandments are fire law. O gani ka na nga sugo sa gobyerno nga You cannot paro. change them, you cannot get rid of them. Wala kini pagakuha apan kini nagapadayon. It's just the way it is. Sama ra usab ka na sa napulo ka sugo. Here are some things I believe tonight. Diay mga butang nga dapat nato pagatuuhan. Number one, Una, the Bible is the best book to follow to have the best life. ang Biblia mao ang labing maayo nga basahon alang sa pagsunod sa usa ka maayo nga kinabuhi. John chapter 6, verse 63. My words are life. Juan 6:63 ang akong mga pulong kinabuhi. I tell young people all the time, you can take a chance.
Ako nakita mga batanon na kaninyo ang kahigayunan. Maybe God does not know what He's doing. Ang uban wala mahibalo kung unsa ilang ginabuhat. Maybe God's so old now He does not know. Tingali dugay na wa gyud kahibalo ang Dios. But Jesus said, "My words are life. Angon sa Ginoo ang akong mga pulong If you want the kinabuhi. best life, follow my words." Ug gani ato siyang sundo no ato siyang dawat. God is the creator of the universe. Ako mao naglalang sa tanang He mga knows butang. what is best. Siya nahibalo kung unsay maayo. I was up playing basketball one time. Nagadula ko og basketball sa kagayon ni ana. This guy got mad. Kini nga lalaki na He suko. took the ball and he jerked it away from me. Gikuha niya ang bola o niya I fell down. natumba ko. My glasses went across the floor. Ang ako nga tipara naa sa salog. I got a little mad at him. Ako nasuko pud ko niya. How can you do that when you're a Bible teacher? Nganong imo nang gibuha nga ikaw maestro man? And he said, "This is not Bible up here. Dili man ni Biblia dinhi. Bible's over there in the church, not here in the basketball." Ang Biblia dito ra sa simbahan dili diri sa No, the dulaanan. Bible is everywhere. Ang Biblia bisag asa. God knows best for your whole life. Ang Ginoo nahibalo kung unsay maayo alang sa imong kinabuhi. Number two, the best way to get ahead is to obey God. Ikaduha, ang labing maayo nga paagi pagkuha nga unahon ang pagtuman sa Dios kaysa tanang panahon o sa matag panahon. Obey God all the time. Atong tumanon ng Dios sa tanan nga panahon. Some people think you cannot be so careful. Ang ubang mga tao nagunahuna nga dili ikaw kahimo nga You mag-amping. cannot go ahead in life if you are being so careful with the Bible. Dili ikaw magahimo ni anak kung ikaw nagtagad sa balaang kasulatan. You have to be willing to be a little flexible. Kinahanglan nga andam ka nga magpauyon-uyon. But Daniel did not compromise. Apan si Daniel wala nagahimo og kompromiso. He would not change his life even though they were going to throw him in the lion's den. Dili usabon niya yang kinabuhi bisan nga siya salibay didto sa lungib sa mga leon. He was true to God no matter what. Siya nagmatinud-anon sa Dios bisag unsay God mahitabo. made him the prime minister of the country. Og nahimo siya nga prime minister sa mao nga nasod. When I was going to school, there was an old missionary at my school, So diya nga nag-eskwela ko dunay tiguang nga misyonero. Dr. Paul Quimby. He's already passed away. Namatay na to tiguang He was a missionary to China many years ago. Siya nahimong misyonero didto sa China. Great missionary. Usa ka bantugan nga misyonero. He was an expert in farming. Siya batid alang sa panguma. The Chinese wanted him to come help them in their government, Ang mga insik naghatawag kaniya nga siya tabangan sa advise them iyang on the farming. O niya siya iyang tabangan. And then he would get a contract that he would work for the government. O nga siya hatahimog kontrata nga motrabaho dito sa gobyerno sa China. He needed the contract so he'd get the money for the church. Kinahanglan niya ang kontrata aron makuha niya ang kwarta itabang niya simbahan. So they were going on the train from farm to farm all over China. Gunya sila misakay sa train moadto sa mga uma. But he knew the last night there would be a banquet. Gunya sa katapusan ng gabi adunay bangkiti. And knew at the end there would be a toast Sa katapusan dunay pagtoast. where everyone would have to hold up their drink of Gunita alcohol. nila ang ilang baso kung ilimnon. But he never had a drink of alcohol in his life. Apan wa gyud siya nakainom og bino sa iyang kinabuhi. He did not want to have a drink now. Di siya gusto nga mohimo niini But he karon. was afraid if he did not drink, it would offend the Chinese. Una-una siya nga kung dili siya moinom basi masuko ang mga insik. And he would not get a contract. O dili siya hatagan niya atong kontrata. All day, what to do? Ingon niya unsa may akong buhaton. They came to the banquet. Niadto siya sa bangkiti. Big hall, Dako kaayo nga lugar. all these high Chinese. Naa didto ang mga dagkong mga tao nga mga insik. They're at the banquet. Didto na sa bangkiti. Came the time for the toast. Panahon na nga magtos. Everyone moved their chair back and stood up. Sila mikidog sa ilang bangko, mitindog. He moved his chair back and stood Iya up. pong giirog iyang bangko. When they took their cup, he took his cup. Kuha nila ilang kupag, kuha po niyang iya. And when they drank, he put the cup right to his lips. O sada lang inom sila, iya pong gipaduol ang iyang baso. When they Iyang put cup. their cup down, he put his cup O down. ginya gibalik niya ang iyang cup dito. He hoped that no one would know. Huna-huna niya nga way nakahibalo. He did not take a drink. Ngawa siya ni inom. He prayed to God that night, I hope I did the right thing. Siya nag-ampo sa Ginoo nga unta kini dili The mahibalo. next day, they were on the train again. O niya sa kadlaw adtuan siya. All the Chinese came running to him. O niya ang mga insig nag-ingon ngadto kaniya. They said, we were watching you. Kami nagabantay nimo. We knew you were not supposed to drink. Ikaw, kami nahibalo nga ikaw wala nagainom. We were shocked when we saw you take the cup.
Kami natingala nga sa diha nga ikaw naggunit ni adtong May we kupa. watch and you never swallowed anything. Apa na mo nakaplagan nga wa man kay gitulon. If you drink, then we know we cannot trust you. Kung ikaw ni inom, kami makatuo nga dili makasalig nimo. But now we know you are a man of integrity. Karon kami nahibalo nga ikaw sa katao We can work with you. Nga doon ay dungog nga We matinud-anon. will sign the contract. Ogi sa pirmahan nila ang kontrata. Oh, is he glad that he did not compromise his beliefs? Nalipay siya nga wala siya makompromiso sa iyang pagtuo. He did not trade the gold down to brass. Wa niya gibayluhan ang bulawan pinaagi sa tumbaga. Fully devoted to God. Sigurado nga nagtugyan sa bug-o sa Ginoo. You do not have to be flexible. You can be true to God and God will bless Dili you. kinahanglan nga ikaw magpaanod-anod apan magtugyan ikaw sa bug-os ngadto sa Number Dios. 3, sometimes people think small things not important. Ikatulo usahay ang mga tawo gunahuna nga gamay ra ni nga butang dili ni importante. God doesn't worry about all these little things. Dili na magsubo ang Ginoo niini nga gamay nga mga butang. 20 years ago, we had the Space Challenger go up in the sky. 20 ka mga tuig milabay na kining space shuttle. I was watching when it happened. Akong gitan-aw kun unsay mahitabo. All of a sudden, it explodes into two. Ako sa kalit lang kini may buto dito sa ibabaw. 7 people died. 7 ka mga tawo namatay. What was the problem? Unsay problema? One little part, Usa lang kagamay nga bahin, $40. $40. But when you make enough power and overtime, people died. Sa diha nga nagbuto kini na mga matay ang mga tao. There are some small things that do not matter. Doon ay kagmay nga mga butang nga tingali daw dili God doesn't importante. care. You can do whatever you want. Tingali mayon ka buhaton nimo bisag unsa. But there are some small things that can kill you. Apan doon ay gagmay nga mga butang nga magalaglag Be nimo. very careful to know the difference. Kinahanglan mag-amping gayud kita ni ana. Number 4, all of God's rules have to make sense. Ang kaupat, ang tanan nga mga lagda sa Dios sa dunay paghimo sa pagbati. Sometimes when I was growing up, my parents' rules did not always make sense. Samtang ako nagatubo, usay ang akong mga ginikanan kanunay nagapahimatngon But kanako. the Bible says, come, let us reason together. Umari kamo, kita maghiusa sa pagpangatarungan. My father would say, you cannot listen to rock music. Ingon ako amahan, dili ka magpaminaw niya ng rock music. You can't listen to the Beatles. Dili ka maggamit anang sa mga Beatles. I said, what's wrong with it? Unsa may sayop na ana, usay dawtan ana. I don't know. I just know it's wrong. Awa ko hebalo kung unsay dawtan ni ana. No, Dad, you have to have a reason. Apa na akong amahan na dunay karason. Everything God says has to have a reason. Ang tanan gisulti sa Ginoo adunay Has to rason. make sense. O kini adunay kinahanglan nga pagtagad. So I'll just give you 2 or 3 real quick. Guni hatagan kita sa dali lamang. What about movies? Unsa man kanang mga I Sine. grew up, the problem was the place of the movies. ang problema mao ang dapit nga diin na ay salida. But now the movies are everywhere. Apan ang salida karon bisag asa. The problem is not so much the place. Dili na problema mao ang What dapit. does the movie do to your mind? Apan kun unsa kining mahimo sa imong hunahuna. Once those pictures are in your mind, you cannot delete them out. O gunya sa unsang mabutang sa imong hunahuna dili na siya mawala. They're back there someplace. Naa didto nagpabilin. And you have to decide, will these pictures have an effect on your character? Nga ikaw magdesidir nga kini di ay mahimong kabahin sa imong kinaiya. What does it do to your relationship with God? Kinahanglan nato ibutang katahom ni anang relasyon sa atong Dios. It's powerful. Gamhanan kini siya. You have to be careful. O mag-amping kita. What about music? Apan kumusta man ang musika? Music is a fantastic gift from God. Ang musika usa kini nga gasa gikan sa Dios. People tried to tell me that kind of music is not right or that kind of music is not right. Kana nga musika dili na pwede, kana dili na maayo. No, there is good music in all kinds and there is bad music of all kinds. Doon ay maayo nga musika o doon na pwede You have to dautan nga make musika. choices. Kinahanglan mo himo ka sa You have pagpili. to ask the Holy Spirit to help you know. Aron nga ikaw mahibalo. Because Satan can use music and hurt your soul with God. Kay si Satanas adunay kaalam kani makadaot diha sa imong kalag. What about alcohol? Kumusta man ang alkohol o bino? Some people think not so important. Ingon ng mga tao dili na importante. I can give you many reasons. Daghan mga katarungan. What alcohol does to your brain. Apan ang alkohol magadaot sa imong utok.
Alcohol changes where you should say no, you say yes. Ang alcohol magausap nga imbes nga maingon kag no, maingon na kag yes. Girls wake up in the morning and they realize they made a mistake. I said, why did I do that? Pagkabunta, mata nila sa buntag, ingon sila nga, uy, Because anong they gibuhat were mo to nako? Usa ni ka makasusubo. But here's my reason. Niya ang usa ka tarungan. I do not want to have to use alcohol to become somebody I am not by myself. Dili ko nga mogamit niya ng alcohol aron nga ako mahimong sikinsa. I don't want to need a chemical in my life to help me be fun or to have a party. Ug niya ako mahimong katawanan sa diha sa mga party. I want to have a great life all by myself. Gusto ako nga sa ako lang gyud nga kaugalingon. I don't want to need a chemical. Dili ka gusto nga dunay I don't want any help. Dili ka gusto nga makabaton ni ana nga panglawas. By myself, me and God. Kinahanglan nga sa imong kaugalingon ikaw ang tubangan sa Now we Dios. have some young people tonight. Kini ay mga batan-on karon nga gabi. I'll add sex tonight. Dugangan nako og sex o paghilawas. Some people think God does not know what He's talking about. Guban ang ingon nga dili kahibalo ang Dios kung sa iyang Maybe ginaistorya. God knows everything else, but this one God does not know. Nagaingon ang Dios nga kani dili kaya maayo, dili sakto. Sex is from God. Usa kini ka sa mulagi God's ka. idea, not ours. Ga idea kana sa Dios og dili ato. He wants you to have it someday. Gusto niya nga ikaw magmalipayon sa ulay nga mga adlaw. But He says sex is best when someone makes a promise to you to be with you forever. Usa kuno pakigilabas maayo kung siya magkasaad nga ikaw magapakiguban sa walay katapusan. The statistics are clear. Apan kini dili tin-aw. 1/3 more divorces if people sleep together before marriage. Daghan ang mga nagpuyo na nga nag-sex na o pakiglawas wala pa naminyo. 1/3 less happiness in the marriage. Tulo kabahin ni ini na wala ang ilang kalipay. Many people who sleep together then have affairs later on. Ugonya kini nga nagpuyo sa ulahi magbulag ra gihapon. If you marry somebody sleeping together before, Kung ikaw nagaminyo na anang doon na imong gikatupad, kahigda no, ko they na. are willing to break God's laws. Sila andam nga maglapa sa sugo sa Dios. If you sleep with someone before marriage, Kung ikaw nakiguban, nakigdulog sa wala pa maminyo, then you marry somebody else. ugonya uban ang inyong giminyuan, Now you have the two in your head. o gani duha na naa sa imong una-una. God says, no, I want you to only have one. Ingon kanimo usa lang ang akong gusto. Don't have to compare it with somebody else. Dili na nimo ikumparar ngadto sa uban. Here's the biggest reason I have. Apa na niya ang usa ka dako nga rason. I call it mystery. Gitawag kini siya usa ka misteryo. God uses the mystery of sex Ang Dios nagagamit sa misteryo sa pakigilawas. to get people to come together. Sa diha aron mahiusa ang duha ka mga binuhat. You want to get to know that person. Ug gusto nimo nga mailhan ka nga tao. You want to be close to them. Gusto nimo nga mahimo kang But suod. first you have to talk. O una ikaw makikistorya. Who are you? Kinsa ka? What's your name? Kinsa imong ngalan? What do you believe? Unsa imong Where gituohan? are you from? Di kagikan. What do you like to do? Unsa may imong gustong buhaton? But if you start to touch, Apan sa diha nga mosugod ka na sa paghikap. then you don't talk. O dili ka mosulti. You don't get to know them. Wa kay mahibalo ni. Most people break up. Ugo niya magbulag. If you take the mystery away, Kung hiyo kuhaon nimo kini nga misteryo. then there's no more power to draw people to talk and get to know each other. Nga ikaw wala na igahaw nga ikaw makahibalo ni anang ubang mga tao. It's the same with God. Mausab diha sa Dios. God does not show us Himself. Ang Dios wala pa kita sa iyang kaugalingon kanato. First, He wants us to get to know Him. Gusto na siniya kita makaila Study the kani. Bible. Diha basa pagbasa Check Biblia. Him out. Imong susiho ng kasulatan. And when you decide you are willing to be faithful to God forever, Nga ikaw magdesidihan nga magmatinumanon sa Dios sa walay katapusan. then God says, okay, come to my house. Og nagingon ang Ginoo. Okay, Then I umali will ka. let you see me face to face. Og unya ikaw makahimo sa pagkikita kanako naong And God says with sexuality, don't give your mystery away too quick. Og tingali bigyan kita nga Ginoo ayaw kuha kanayon kini nga misteryo. Hold the mystery back until people get to know you Kinahanglan nga misteryo nga ang mga tao, mga batan-on makaila kanimo. with their mind and with their heart. Sa ilang una-huna o sa ilang kasing-kasing. And when they say, I will be faithful to you forever, Nga sila magaingon nga ako magmatinud-anon diha kanimo sa walay katapusan. and I will live in your house with you, O unya ako magkinabuhi diha sa then you kamatuoran. can say, I will show you all the rest of my life. O unya magaingon siya ako ipakita unya sa tibuok na akong kinabuhi. Don't give away the gold down to brass. Ayaw bay luhi kanang bulawan pinaagi sa tumbaga.
God wants the Ten Commandments to not just be on stone, but on your heart. Gusto sa Ginoo nga ang napulo ka sugo dili lamang diha sa papan nga bato apan diha isulat sa inyong kasing-kasing. Jeremiah says, I will write the law in your heart. Akong isulat ang akong mga sugo diha sa inyong kasing-kasing. I'll tell you a crazy story from the Philippines. Tagaan ko kamo sa sugilanon nga dinhi nahitabo sa The Pilipinas. first time I came, we were in Cagayan. Pero meron akong anhi didto Miss Cagayan. We had a problem with the airplane. Doon na may problema sa eroplano. And so I had my whole group one night in Cagayan. O guni ang tabuok nga grupo na dito sa Cagayan. We drove all the way from Butuan all the way to Cagayan, very tired. Gikan sa Butuan, nagbiyahe padulong sa Cagayan, kapoy kaayo. But our luggage did not come. Apan ang among mga karga wa niabot. All my team went to bed. O nga akong mga grupo nangatulog na. 1 o'clock in the morning, I'm out on the street in front of a hotel in Cagayan. O gunya alauna dito sa tubangan sa hotel sa Cagayan. Young man, Filipino, came up to me. O sa batanon Pilipino miadto nako. And he brings out his wallet and there's some pictures of girls. O gipakita niya ang iyang pitaka o ang hulagway sa mga babae. He says, you want some chicks? Gusto nimo mga dalaga? I look like a white rich man who maybe would want a prostitute. Tingali kanto siya mao'y bugaw. I said, what kind of job is this you have? Usa ni nga trabaho imong gihimo? Maybe I could do this. Tingali mahimo nako ni. All my team are in bed. Nangatulog na bitaw ako mga It's 1 kauban. o'clock in the morning. Usa ka alauna na sa It's kabutan. dark everywhere. O ngit-ngit bisag asa. My wife is home 8,000 miles away. Ang akong asawa layo kayo. Maybe no one will ever know. Wa gyud makahibalo ani. It doesn't matter. Wa kani posible. I decided long ago it doesn't matter, it's day or night. O tingali okay ra man ni. I will not break my vows to my wife. Apan di na ko gubaon ang ako I pakigsa don't sa want my asawa. wife to worry where I am, what am I doing? Dili gusto nga akong asawa balak akong unsay akong ginabuhat. I am being faithful to her no matter what. Ako magmatinud-anon ngadto kaniya bisag unsay mahitabo. It doesn't matter who's watching. Apan dili por kung kinsa ang It nagatanaw. doesn't matter if I'll get caught or not. Kung unsa nga sila mahimong madakpan. I choose this way. Mao ko ako nagpili nini nga dalan. When God writes the law in your heart. Ang Dios magasulat sa iyang sugo diha sa imong kasing-kasing. One last point, Revelation chapter 14, verse 12. Pinaraya 14 bersikulo 12. The Bible says at the end of the world, Ang Biblia nagaingon nga ang katapusan sa kalibutan. there's going to be one church. Usa lamang ka sa iglesia. It will come from all the churches. Magagikan sila sa tanan nga mga simbahan. True people of God. Ang matinuod nga mga katawhan sa Dios. And the Bible says they will keep all the commandments of God. Ilang bantayan ang sugo sa Dios. And they will have the faith of Jesus. Og sila nagahupot sa pagtuo kang Hesus. Someday, Pila ka mga adlaw? I want to be in that kind of church. Gusto ako nga mahimong kabahin niya ng iglesia. I want to be in a church that keeps all the commandments. Ako mahimong sakop niya ng iglesia nga nagabantay sa sugo sa Dios. Now, before we're done, Sa dili pa ta magtapos, one last question. usa katapusang pangutana. What does this have to do with Jesus? Unsa kini ang kalabutan may tungod kang Ginoong Hesus? We want to ask every time, what does this have to do with Christ? Unsa man ang kalabutan ini alang ang Kristo? All this talk about commandments, what does it have to do with Christ? Nagatug heskot kita may tungod sa kasuguan unsa ni tabo ni Kristo? Number one, Numero 1, the name of Christ. ang ngalan sa Ginoo. I want to live a life to honor the name I have. Gusto ka magkinabuhi nga akong pasalunggan ang Dios sa I akong am a kinabuhi. Christian. Nga ako Kristohanon. I am a follower of Christ. Nga ako sumusunod ni Kristo. I have to honor the name. Akong pasidunggan ang iyang ngalan. God says in the third commandment, do not take the name of the Lord thy God in vain. Ang Ginoo nagaingon sa katulong nga sugo nga ayaw paggamita ang ngalan If sa you Dios are sa going to walay be a pulos. follower of Christ, Ikaw sumulunod ni Kristo. live up to the name. Imong dadon ka na ang ngalan. A man named Gandhi in India said one time, Dito sa panahon sa si Gandhi nagaingon. if Christians want me to be a Christian, Kung ang Kristohanon gusto nila nga ako they mahimong should act more Kristohanon. like Christ. O gani magkinabuhi sila sama ni Kristo. People need to see that Christians act like Christ. Kinahanglan ang Kristohanon ginawi sama ni Kristo. We cannot have all kinds of politics and all kinds of other things. Dili kinahanglan na kita dunay politika o kuban pang mga butang. We have to follow the name. Kinahanglan nga atong sundo ng ngalan. Number two, Ikaduha, it is impossible to change your heart without Christ.
Imposible ang pag-usab sa imong kasing-kasing kung wala si Kristo. Philippians says, I can do all things through Christ. Pilipos 4:13 mahimo ko ang tanang butang pinaagi ni Kristo. You cannot change by yourself, no matter how hard you try. Dili mo mausara imong kaugalingon sa pinaagi sa imong kaugalingon lamang. When I was in Chicago, I used to watch Michael Jordan play. So, dito ko sa Chicago, akong ginabantayan, ginatanaw si Michael I Jordan. decided I wanted to be like Michael Jordan. Ako nagdesider nga ako mahimsama kang Michael I wanted Jordan. to fly through the air and dunk the ball like Michael Ako Jordan. mulupad sa hangin o i-dunk ang bola. So I put a basketball hoop behind my house. Apan akong gihimo dito ang But goal. I could not go up to the 10 feet. Di ko pwede nga dito sa napulo kapi. So I put it down 7 feet. So gipaubos niya ang iyang ring. Then I dunked 10 times. Nga pwede na ako nga i-dunk napulo And then ka bisis. tomorrow I make it 1 inch more. Oh, sa sunod ako na po ipataas-taas gamay. And 10 more dunks. Oh, napulo ka mga And I dunk. thought every day 1 more dunk. I would go up until I could be like Michael Jordan. Oh, adlaw-adlaw ginapataas hantod nga mahisama ko ni Michael Jordan. And I would be the first one, 60 years old, playing for the NBA. Ako ang pinakauna sa 60 anyos magdula sa NBA. No, I could not do it. Oh, mao ni akong una-una. No matter how hard I try, I could not be like Michael Jordan. Dili na ako ni mahimo bisag unsaon ako paningkamot. But the Bible says I can be like Christ. Apan ang Biblia nagaingon kita mahisama kang Kristo. Christ can give me the power to become like Jesus. Kita hatagan ni Kristo sa gahong mahisama kang Ginoong Hesus. Where 2 Corinthians says, anyone is in Christ is a new creation, become new. Ikaduhang Korintos 5:17 nagaingon kay bisan kinsa nga naa diha kang Kristo usa ka bag-o nga binuhat. Some will say, you don't know where I live, Pastor Dan. Ang uban tingala magaingon nga Pastor Dan, I live in a hard place. ikaw wala ni hebalo kung sa. I'm the only one in my family. O akong pamilya daasab dito. Where I work, I'm the only Christian. Ako nagtrabaho, ako lang ang Kristohanon. It's hard to be a young person trying to be a follower of Christ. Usa ka malisod alang sa usa ka batan-on ang pagsunod alang kang Kristo. Revelation 2 says, I know where you live. Apan ang Biblia nagaingon ako nahibalo kung asa ikaw You live nagapuyo. where Satan has his throne. Ikaw nagapuyo nga diin si Satanas dito nagahimo sa And yet you trono. have remained true to my name. O ikaw magmatinud-anon diha sa akong ngalan. It is possible, no matter where you are, to live a godly life. Posible nga bisag asa ikaw magkinabuhi ikaw sa Dios no na kinabuhi. You can be like Jesus. Nga ikaw may sama kang Ginoong Hesus. Number 4, Ikaw pat, I want to live my life to be like Christ ako magkinabuhi sa kinabuhi nga sama kang Kristo. because Jesus died on the cross. Tungod kay si Kristo namatay dito sa He gave that to me. Iya kanang gihimo I want to give it back to Him. Ako sabi balik ngadto kaniya. Romans 12 says, whatever you think of what He has done for you, is this too much to ask? So unsa imong giunahuna kung sa gibuhat sa Dios diha kanimo kinahanglan nga imo kining pangutan-on. And so I want to give my life the best I can back to God. Ibalik na ako ang akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. That's why I come to the Philippines. Gani ni anhi ko sa Pilipinas. That's why I try to raise money to help fix churches. Ako nagkigo mo mga salapi aron matabangan kining mga Do simbahan. whatever I can do. Akong buhaton ang akong He marang. died for me. Siya namatay alang nga I nako. want to do something for Him. Ako magahimo alang kaniya. I'll finish with one last story. Ako ni tapuson sa katapusan nga istorya. This is from the country of Rwanda. Kini dito sa Dasod sa Rwanda. 1994. 1994. A war between the two tribes. Adunay gubat taliwala sa mga tribo. 1 million people were killed. Milyon ka mga tao nang amatay. Some people were in church. Ang mga tao na sa simbahan. Sunday morning, all of a sudden, some soldiers came in, Sa dali misulod ang mga sundalo. broke the door down, and came with their guns. Giguba nila ang pultahan og niya gitiunan sila sa Made puso. everyone lie down on the ground. O guban dito ng higda ng taon sa salog. People scared to death. Nahadlok sila tungod. But he saw a picture of Jesus over on a wall. O nakita nila ang hulagway ni Ginoong Hesus. He says, if you want to live, Kung gusto niyo mabuhi, you have to go over and get to spit on a picture of Jesus. inyong luwaan kanang hulagway ni Ginoong Hesus. And you have to say, Jesus Christ, you are useless. O mayon ikaw Ginoong Hesus, wa kay pulos. I want nothing more to do with you. Wa ko'y buhaton alang nimo. Or you will die tonight. O ikaw mamatay. Pastor didn't want to die. Mao ka nang mahitabo. Pastor went over, spat on the picture. O ang mga tao mugawas sa di ka gusto mamatay imong luwaan. Jesus, you are useless. Kay niya ikaw walay I pulos. want nothing more to do with you. Wa ko'y buhaton alang nimo. Sat down. O niya luwas siya. Did not want to die. Gusto ako mamatay. Head elder got up.
Uban ang tindugulan sa He iglesia. did it. Mao ra gyapon gibuhat. Deacon, Diakono. 7 or 8 people all did it. Oh, pito ka mga tao mao Nobody ilang wanted gibuhat. to die. Ugo niya di sila gusto All of mamatay. a sudden, a young girl got up, 14 years old. Apan doon ay usa ka batan-on nga babae. She went over to the picture, Adto siya dito sa hulagway. and she took her skirt and she wiped off all the spit. Kuha niya yang sayal o niya gitrapuhan niya ang litrato. And said, Jesus, I am the one who is useless. Ingon niya Ginoong Hesus, ako mao'y walay pulos. You are the most important person in the whole world to me. Ikaw maong labang importante nga tao sa kalibutan. And then she went over to the soldier. Ugo niya miadto siya dito sa sundalo. She said, you can kill me now if you want to. Kamo pwede na ninyo kong patyon. Soldier began to cry. Ugo niya sundalo misugod sa paghila. I can't kill you now. Di na ako ni mahimo karon. Someone willing to die for Jesus. Doon ay usa nga anda magpakamatay alang ka Ginoong Hesus. Nobody is asking you to die for Jesus tonight. Walay usa nga naghangyo kaninyo nga kamo magpakamatay alang ka Ginoong He Hesus. wants you to live for Jesus. Gusto siya nga kita magkinabuhi Live a alang kay Hesus. godly life. Siya namatay na alang nato. Keep the gold. O tanan nga ang You only have bulawan. one life to live. O ikaw doon na lang sa kinabuhi. Live a life for God. Magkinabuhi ikaw alang sa Dios. You will not be sorry. Aron nga ikaw masiguro sa kaluwasan. Amen. Amen. Let me pray for you tonight. Kung mag-aampo alang kaninyo. Our Father in heaven. Among amahan nga langit nun. Some of our people couldn't make it tonight. Doon ay mga tao karon na nining gabi We're nun. thankful for each person who is here. Nga nagaunahon na alang kanimo sa ilang kaluwasan. We thank you for grace and for the cross. Nagpasalamat kami sa grasya o sa cross. Our salvation already settled once and for all. Ang among kaluwasan sigurado gayon. But now you call us to live a godly life for you. O gani karon ikaw nagaagda kanamo sa pagkinabuhi alang kanimo. Everyone here has gold. They have a whole life to live. Ang matag usa naa kanila ang bulawan o magkinabuhi sa walay katapusan. May they catch a vision of what it means to live a holy and righteous life for your sake. Kani magadala kanamo unta sa pagkinabuhi nga usa ka kinabuhi nga matarong diha kanimo. It's the best way to live. Ang pinalabing maayo sa pagkinabuhi. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Hesus kami nagaampo. Amen. Amen.